মই ইউটিউবাৰ ভাই এইবিলাক কিষণ ভাই মণি ভাই আমি ক'ত যাম আজি ক'ত যাম আজি So guys, welcome back to the new episode. Here is our Jhaltana. Here is our Jhaltana. ढालताना मालिक है बोला साइलो अभी फिलहाल रील्स बना रही है भाई। और हम लोग अभी जाएंगे मोरान टिंगंग राजगढ़, मालूम नहीं कहाँ पे क्या है, कुछ मालूम नहीं, बट जाएंगे और फुल मस्ती करेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपन। अल्लाह कर दो यार। ये बोले আমাৰ ড্ৰাইভাৰ চুলিটো চক ইয়াৰ একদম ক'বই নালাগে কাই नो कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ये ये बोले আমাৰ ढालताना मालिक ढाल में ये बोले दल ढालताना मालिक देंगबा बनिया भाई रेडी सब रेडी হৈ আছে बोले আমি গৈ আছো মৰাণ এতিয়া ৰাজগড় Selby Road, Mazgaon. Itu style ya, betul dia lah buat luar kali ya selfie main boleh. Itu so, itu ढालताना मालिक itu पूरा वीडियो कोई ऐसे. Hello. Itu ढालताना मालिक itu style दुलियाजान. हो. फाइनेली आহি পাই গ'লো আমি দুলিয়াজান গাৰ্লছ কলেজ পাই গ'লো আমি হুটুকা চাৰিআলি এতিয়া ল'ৰাখিনি চব আগত ওলাই গ'ল তেল ভৰাই ল'ব লাগিব দেই তেল নাই বাইকত তেল ভৰাই ল'ব লাগিব তেল ভৰোৱা হৈ গ'ল আহি আছে নেকি আহি আছে ओके मिस्टेक पैसा दिया नहीं ना पाहर গৈছিলো हो जाए भाई क्या कर रहा है फाइनली हम लोग आ चुके हैं। फिलहाल पेट्रोल पंप पर हम लोग ने डाल लिया अपना, फिलअप कर लिया, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारा। फाइनली हम लोग अभी जा रहा है हमें रेडी है बोले चश्मा लगा ले भाई रेडी अजय भाई हम लोग भी फाइनली अभी निकल रहे हैं बोला दे अभी फाइनली हम लोग का यूट्यूबर पूरा रेडी हो रहा है भाई আমি আহি পাইছোঁ আৰু এতিয়া 16 নম্বৰ দুলিয়াজানতে আছোঁ দুলিয়াজানৰ পৰা ওলাবলৈ অলপ সময় লাগিছে ট্ৰাফিক জাম লাগি আছে কাৰ 2-3 ৰাইডাৰ আগত গুচি গ'ল আমি লাহে লাহে গৈ আছোঁ এই গ'লোঁ 16 নম্বৰ ফাইনেলি আহি পাইছোঁ 16 নম্বৰ কাৰ 2-3 ৰাইডাৰ এইফালে আছে এইফালে চাই লওক আমাৰ ৰাইডাৰখিনি বহুত খাতৰা ৰাইডাৰ হয় যোন ফালে সোমাই দিয়ে বাইক সাৱধানে যাব লাগিব ढालताना অফিচিয়েল ৰাইডাৰ আগফালে গৈ আছে লাহে লাহে গৈ আছোঁ পুৰা লাইনত গৈ আছোঁ 5খন বাইক আছে আজি বজাৰ লাগিছে ডিপলিং তিনিআলি राइडर पूरा हेलो ढालताना ये चेंगा আছে চাই ল গোটেইখিনি ফচি আছোঁ আমি যাবলৈ পৰা নাই
আহি পাই গ'লো আমি দিহি। ৰাইডাৰ ওলাই গ'ল, 743 ৰাইডাৰ ওলাই গৈছে। আমি পিছে পিছে গৈ আছো, আগতে ওলাই গ'ল। এইটো ৰাস্তা চাচনি যায়, চিধা ৰাস্তা চাচনি। আমি যাম নাহৰকটীয়া এফালে পৰা। বাকী ৰাইডাৰ্ছখিনি চব ওলাই গৈছে, আমি পাছত আছোঁ। किनारे भरे हैं? क्या हुआ भाई, क्या हुआ है? कुछ खाने वाला था? लुकेल हो लुकेल नहीं भाई, कुछ बोलेगा? जा तेल भरा लो, चलो राइडर। तो फाइनली गाइस हम लोग अभी जा रहे हैं, फिर से फिल अप कर लिया इंजन का भी और बाइक का भी, दोनों का। बालू कुछ बोलेगा क्या? रेडी हो गया हम लोग। इसका हेलमेट वेलमेट कुछ नहीं है। মাই দিছে দেই। আমি কুঁৱৰী গাঁৱত আহিব আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহিব, বিহু মেলা আছে। फाइनली हम लोग पहुंच गया टिंकन किनारे। लगभग 25 to 30 किलोमीटर कवर करने के बाद हम लोग फिलहाल रुका हुआ है इधर, थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर से राइड स्टार्ट करते हैं। तो तब तक के लिए बना रहिए हमारा यूट्यूब चैनल पर भाई का ब्लॉग पे। यार নতুন চ্যানেল এটা আছে, সাবস্ক্রাইব করে দিব भाई। চ্যানেল का नाम बोलो। 23 राइड हमारा चैनल का नाम है, तो आप जाके वहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। बालू कुछ नहीं बोलेगा, अभी जंगल बहुत दूर है। जितना भी देख रहा है सब लोग এইফালে নতুন এটা ব্লগাৰ আছে আমাৰ ওচৰত। ব্লগাৰ নামটো কৈ দিয়া। ডিকে ব্লগ। ডিকে ব্লগ। এইফালে আৰু তোমাৰ চেনেল আছে নেকি? এইটো মোৰ শিবু ব্লগ। এইটো বহুত ফানি হৈ গ'ল, কিন্তু দেই হতা কৰি দিলে, এইটো ফানি হৈ গ'ল। এইফালে আমাৰ আছে সঞ্জয় ভাই। সঞ্জয় ভাই ভয় খাইছে নেকি? আমাৰ সঞ্জয় ভাই বৰ্তমান আমাৰ 3D এতিয়া মানে 3D চশমা লগাই পেলাই দেখে বেজাৰ আছে, মানে আমাৰ পুৰা ক্লিয়াৰ দেখাব, এতিয়া ক্লিয়াৰ চশমা কাৰণে ভিতৰত 3D চশমা লগাইছে। তো আমি এটা আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু ভাল ভাল টিমবোৰ আমি দেখাই থাকিম। লগতে আমাৰ এতিয়া আমি মানুহটোকে আমি সামৰণি মাৰিছোঁ, গৈ থাকোঁ। ওকে বাই বাই। এইফালে অজয় তামাং আমাৰ ভাইটি পুৰা ৰেডি হৈ আছে। এইফালে আমাৰ বাসিন্দা, আমাৰ এইফালে দাঁত আসাম ৰাইডাৰ 23। এইফালে চাই লওক। এইফালে সঞ্জয় ভাই, শিবু ভাই, বনিয়া ব্লগ, ডিকে বনিয়া। এইফালে আমাৰ এইফালে চাই লওক বগা বালু और डाला समझा ना बड़ा माथा की डिस्कस कर रहे थे ना कि द आसाम 23 यूट्यूबर इधर है। हेलो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। हियर इज आवर ब्रो, अभी फिलहाल वीडियोस कर रहा है। उसके बाद हमारा तो छोटा मोटा यूट्यूब चैनल है द आसाम 23 राइड्स, को सब्सक्राइब कर दो, ढेर सारा प्यार देगा। उसके बाद बेल आइकन दबा देगा। और मेरा फिलहाल तो मैं वीडियो डाल नहीं रहा हूँ, लेकिन अब बहुत ही जल्द
बहुत ही फनी और फटाफटी वीडियो डालूंगा। उसके बाद पूरा तबाही रोड का तो भाई माँ बहन कर दूंगा एक बार अगर मेरा गोबर आ जाए हाथ में। तो इतना ही। पूरा एकदम गंदा हो गया हेलमेट। तो अजय भाई रेडी ओके এইফালে সব পুরা রেডি হয়ে আছে আমি গৈ আছো না মার্কেট টু এক্সাইটেড উইথ সোল্টিনি সবেন খাতির ভেটে খাতির এক্সাইটেড হয়ে যাতি কখন পাবো কখন না माँ को तो मुक्त फोन कर माती आते No, 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 no. ओके ओके तो क्या हम लोग जाने के लिए संजय भाई हाँ भाई रेडी हो रहा है रेडी हो गया 3D चश्मा लगा रहा है अभी ओके ये यार सब रेडी हो रहा है हम लोग का पुतिरी दासम राइडर 223 फिलहाल हम लोग रेडी हो रहा है जाने के लिए ओके रेडी हो गया सब निकल गया बंदे लोग सब बुलाए गल आमी गए तो पासे पासे ओके कौन है ये लोग? कैसा 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 और एक बार फाइनली মানে আমি আহি পালো এই মাত্র আমার অজয় দা ঘর তাই পাইছো যেহেতু রাত্রি বহুত হয়ে গেল পার হয়ে গেল গতিকে আমি মানে রিস্ক করতে নাই আমার লাইসেন্স ওকে নাই ধরে গরম যাব কৰা নাই এনে আমি আজি ভাবিলো মানে ইয়াতে জিৰালো বুলি তো ইমানে কৈ মোৰ সম বক্তব্য ইয়াতে সামৰি মাৰিছো আগত আমাৰ